angalizo tukufu wa hiko mor television ngarandisa mpango wa hatu wa hosi kwa leo na mpango ikawe maraia wo jwa urenga fumvu mwisizoni mu mpango abori juhanza wandu ajikosantre ndonondo waishie enamna heli rujuka huenda na somesema katiano Manyasi dojo kabla ya unjia harmai masuala ya hatu handani suala muhimu si juhanza nijue ye astronomi shinu hindi ye ilmu inu yandisa sundai ye faida ya hayo hindi marhaba astronomi waide mzaze wahe za ilmu nkuu zilo duniani leo au kana astronomi ndio akaujai za matematique geometrie algebre yo astronomi ndio akaandisa ze aferizo waide mzaze yakauja tsongese hikma mwanadamu yende hule halafu yode hutwali kauni yani sharabu yoporo ilmu alfalaki do twali kauni rijue zilarionao hemato majarangani rielewe shilahindini halafu babiri tambuzi njuhenda ataondwa elewe zindu zilombi nguni zila au kana mwanda muhandiso zifikiri rangu hale mahazihu na zihure jedingoni hakana hamu ya welewe zenyora zila shilahindini halafu hambabi Mwenyezi Mungu hadomubulia nuru hadobulia mwanda mwe nuru hikma ya hija ne mitume wejawe ribulia zenziare elewa mbabi hata abasa wando sawa sili daraja ikao abahon kwa tina taradudi ya huelewe kauni namna kauni ya kansi zenongo zilombi nguni abasa uliwe ila ilmu yende usoni rifanya zana za electronic zana hizo ngazirisaidi yao rijuandogo zinji zilombi nguni batina taradudi batina udo kansi wanduwe fikiru kana babala jawa tijao abaho kana baha wangu waonao heza na zinu za electronic buzarisaidia alamwe maisha naam inu yandi sansudai inu ewa abongo joni kamna muda nieleze mbabi mna dakika dukana armwe krasmi zora parsa armwe zio armwe mabuku yandisa karni ya 6 rahan Isa ibn Maryam ijazalo yani au 6e siècle avant Jésus-Christ bakanga di mwiko yo porotales hono Grèce yo porotales 2000 hala mjini mile handisa zembwana halafu yede handisa huelewa handani namna he eclipse yani namna lijua liliwao namna mwezi uliwao halafu hado zamba wandu wakati hiyo namna akaelewa handisa yede mru yatendea fanya saya ya handani hashe ivuli yani akaza mbahindu edila hamamri halafu hado tundashe ivuli shahele jua namna shi deplaceu halafu hiyo ndio yakamontre handani yakaurumilwa duniani halafu hado calcule hatungwe calcule namna shivuli shila shi deplacer shizungio porognomo halafu tales 2000 huno Grèce ikao wihazalo en 640 hafu en 548 halafu yede andisa mbwana izora parisa armwe manzishi halafu zembwana zinu zahe manzishi ra parisa kodeni rihundu wa tales 2000 wiwash Greek shaka usoma Egypt akausoma Masri halafu Egypt do mala akobale geometrie yahusu ustarabu wa zisabu wa geometri au kana Masri halika metropoli kama hala ya urenga ilmu halafu ma Greek wadwenda wesoma Masri huno Egypt halafu Thales harengo ustarabu wa geometri huno Egypt haibali wenda Greece halafu udoma hala wakaenda watukuze ila ilmu ya astronomy sha avant yeye vakaya wanuma Egyptien vakaya mababylonien wakaujua shaila parswa krasmi harmwe mabuku ya astronomy ya waulaya wangu hundrao kana Thales de andisa krasmi halafu Thales 2000 ya renga Pythagore hajarenge yo ikado 6e siècle Pythagore tena wodi akauja onesa harmon kabala wa zisabu za matematique ukanashi manishansi shinungi shoron sha Pythagore wakati yo hakauzijua hikma za matematique za geometry shaka jakazungusha manishansi kaushijua halafu Pythagore de mro ya subutu wakati huo ikao 6e siècle hono Grèce yasubutia ndisoeleza mbabile jua kanale jua shila hindu kadha halafu baadhi yabo mahaibiri jo au 3e siècle Aristarque haja akaufanya zisabu yaonese diametre ya he soleil mono ne distance ya he soleil ne terre sha izo zisabu za geometrie parce que sambando rondo kana Egypte hale wakaudutunde zivuli zilando bantu wakaandise sababu za geometry donc ya geometry itungwa Egypt shawaka huitukuza de magrek halafu izo pia utawa waelewe kauni
vanuika tsamba ivuli abo ilonlo jua ze phénomène rizi parsao asababu dele jua ngarandi so fikiria ranzibala alafu yode akauja iza ya elimu ya juu armwe mathématique alafu ija Eratosthène uno Grèce tena haja harenge wode akauja onese exact et dimension ya globe terrestre ha calcul alafu ndo aja hundu zila ya hamba wakati ula ngizo sawa sawa neziliwa basa parce que théorie ya géométrie wakaurumia wakati huo ngitsungu itoja sawa sawa ne kweli abasa donc izo raha isabu Mariam ijazalo abona jokana izo hale au kana Eratosthène yoika en 275 kwenda 194 avant Jésus-Christ yoma hale raha isabu Mariam ijazalo nangarjokana isabu Mariam ranziazalo na leonga sina mahaziwi zili na sita dalun calendrier rumia leo halafu hi park bae hajarenge wahaja wodi akauja ya disoeleza equinox namna shebana wakati shebana shantishiwe hao ngoelewa halafu ajaonese tena hizisabu za ukana banushe bane shanti shezunguli hata muda fulani ngaifanywa mwaha ye wakati yu wakaubembea halafu ya puanga unku harmwe maulama watendemba ya puanga unku ndo ya kahuja ya henti carte so afianzie namna system solaire liyo heli yakaufikirio por Ptolémée ou grec. Halafu hako deuxième siècle avant Jésus-Christ. Halafu Ptolémée haonesa ndugo zinji. Haonesa ukana shebani shanti ngisho buhari we kauni. Yode heli yakawelewa. Haonesa ukana buhari we kauni no banu shebani shanti shidio. Donc zinrupia ngasizungulo bavuni mwe shebani shanti. Yani lejua zenyora ngazizungulo baboni mwe shebani shanti donc shebani shanti de shilwe hari mwe dunia yode heli akaweleza wakati wae sho wakati yuyu ikangeli mkuu donc irengwa isomesi wa mahana mai kilwar mazio haukana Ptolémée wanu wavumbo banu wanu kama ulama mamu hamamu nyibaraka amafu funsedi Muhammadi wanu kwa jaka watoto simple sho wanu kama maulama wahu wakaustehilwa ne dunia alafu Ptolémée hajao ne sazila ukana shebani shanti de hari mwe kauni alafu wandu warenge bala wadoto ali esaila baada ya nabii watu hazalo esaila elimu ijaitukuha wono Ptolémée wakati yakaujana zinu izunu kabla mahamajana maili rahangi sabnu Mariam ijazalo yuika do deuxième siècle donc Ptolémée ze elimu ya janizo izo ndizo wandu warenge waso au 8e siècle et karni ya 8 après Jésus-Christ yani Ptolémée zila somesa zirumilwane dunia hata harimwa 10 siècle za kamili yani mahashihu ya kamili wandu warenge ila hypothèse ya Ptolémée ndio wandu kaurumia hata ija au 9e siècle warabu wandiso pousse ila hikma ya husu ya ilmu wa decide warabu baada ya mtume Muhammad haja haonese nuru ya hii Qur'ani wandu waelewa zinji ustarabu inji halafu wandu wandiso renga zila hazi zafanyiwa ni magrek wala warabu wandiso tukuza zihazi zafanywa ni magreki ne zihazi zafanywa ni wahindi na zila ilmu zate zafanywa ni mashinua wazirenge wazitsanganya zenye starabu za daraja juzila zitsanganywa harmo silamu halafu warabu warengere levu kwenda usoni harmo ilmu al-falaki Simbad wa Iraq hatungushio sho parole marin de Basora ani de mabahari ya Basora haonesa ilmu al-falaki namna ndo jodo pashe majahazi wedunga zenyo razila ili wajojua zenzia wasijota zenzia haudunga zenyora donc ilmu hiyo ikautuko harmo maislamu alafu Abdul Malik hunu Siri yoika 707 haja fanya observatoire ani mahala ya utunda ekauni ya utunda zenyora zila namna zendao wakati ile maislamu duarenga ilmu kwenda usoni magrek wakati ile randiso waradingono ustarabu silamu wandiso utukuza alafu al-Mansur hunu Iraki tena haja fanya likolia utosomesa ilmu al-falaki harmu murwahe pia hatoka usomesa ilmu al-falaki afanya madrasa Iraki ya utosomesa zenyora zila namna zenyora zila zakaya halafu ngabu wandu bien sûr wakaudozi interprete namna indwa jina haina mndo haka interprete ani hakaweleza namna yaelewa ngono halafu albatani hunu Iraki tena au 9e siècle hajahabu tena likoli ya usomesa na hiyo ikado wakati wa mwana wa Harun Rashid hajahabu likoli ya utukuza ila ilmu ya astronomy ya edese usoni ija al-Maruni 11e siècle haja hanzi hazio zinji wa hakasafamu ikao Mwarabu hajanzia zio jana na mengo minane ikao harmwezi yo jana na mengo minane anzia zio mengo miraru na nsanu iyo hatukoeleza astronomy nrufu
abo kana wa découvrir ngozinji donc halafu ibn al-Aitam wode ikaw vraiment hafanya hazi ikaw ikakosto ibn al-Aitam ikaw yondi Uingereza un Oxford wakaurenga izio zae wazitukuze wenda usoni parce que ha développé hakwe mathématique ibn al-Aitam ha développé hakwe astronomie ngwelewa ha développé hakwe physique na chimie donc we hatsongesa ustaarabu ende hule halafu izio zae ndeza kaujazira ngo hakune ma occidentaux wa tafsiri haku armwe ilmu al-falaki halafu ibn al-Aitam ikawa nusu mpara alazen wazungu de yakauja yarengeze hazawala yazidevelope yaandise ufikiru kana bala Ptolemaizo yahamba hafanya error kaijalazi mwike harimwe kauni de chevande chanti handiso dute ibn al-Aitam hanzi hazio zinji zabonesa ukana Ptolemy hafanya error centre ya dunia tide chevande chanti halafu baadhi yao ibn Rushdi uyo wazungu mpara Averroes wa Islamu ya kamasuri waka alimu wanu ni wavumbo banu wanuma ulama mahu hamada barakana mwenye baraka halafu wakaujue Qur'ani wakaujua hadithi za bila pia wastaarabu wakana uwezo wa haju halafu ibn Rushdi hajandi so fikiri mbavi tena harma ila zenongo Ptolemy hamba wala Greek ukana angabo error ukana hizo za Ptolemy zitafsirwa sharabu ne wakati wa henzi ya Haruna Rashid ay wakati wa henzi wa mwana wa Haruna Rashid al-Ma'mun ezio za wala magreki zila zitafsirwa sharabu donc wanazioni wakaujabo pia waparsa zila zio za Ptolemy shangwazo wazisomoha sharabu donc ngabo wandu wengi kwa tujo kana zila zio za magreki hapo za zanziwa sharabu za tafsirwa sharabu halafu wa ibn Rushdi hajao ni saukana Ptolemy hafanya error halafu Nasruddin Tusi wei wa Iran wei hafanya hazi ya kweli swafi handisa ye hipotezi ya ukana banu shevani shanti tideshi zungusi wao ne lejua wale shevani shanti tideshi zunguswa ne zenyora Nasruddin Tusi wa Iran waka mathématicien c'est un grand savant en 1274 haja haonesa ukana izo Ptolemeanzi ngabo erreur istoza zamzaha ngwelewa halafu handisa uonesa ukana Ptolemy afanya error handiso démontrer ma mathématique abahewe ibn Shatter wa mwarabu tena Nasruddin Qut Din ani oporo Nasruddin Qut Din yo desimwa isha wazungu toporo ibn Shatter delo compara halafu dia ja subuti ya hamba ukana le jua dilobo hari sevanishanti zungulo bavuni halafu hizo ndizo za jazarengwa ni Copernic onobanu wazungu wakauja warenge Copernic harengeze hazi zaeleziwa ni ibn Shatter wa Islamu haja hakautaha yazibenulie ema occidentaux wazijue Copernic yoporwa Nicolas Copernic azalatorium unu Pologne halafu haja hakanza venua za ilmuzila wakati akana mahamingo mfukare Copernic akana mahamingo mfukare en 1543 haja kanza ya venua ze ustaarabu wa hema Islamu harmwe ma chrétien wa Pologne ya tafsiri ya elezea ilmu al-falaki woi Nicolas Copernic harma tengwe hatulwa mro na mu halafu ezio zahe ndizo zakaujazi rengwa ni wa Ulaya wazende sosoni Tycho Brahe ajarenge ezio zahe ziende sosoni hazisabu ni Galile halafu zijazi rengwa nda usoni ni Newton zijazi rengwa ni Einstein abasa alimu mhulo duniani wa husu ilmu al-falaki ya ujue kauni oporo Stefan